Hello everyone, welcome to my channel Furibala Kancha. Eta notun recipe loi apnalokor osorle ahisu juntu hoise paneer lollipops. Tende ahok aji recipe tu arambho koru. Paneer lollipops banaboloi moi prothomote 3টা boil kora alu loisu. Tat add korim 2টা chop kora piaz, eta chop kora capsicum, half cup breadcrumbs, 1 teaspoon red chilli sauce, half teaspoon red chilli powder, 1 tablespoon chop kora dhania, aru nimok add korisu andaz mote. Guteikhini bhalkoi mix kori lom. Alur mixture khini ready hoi goise. Itia bonam eta slurry, tar karne moi loisu yat 2 tablespoon maida. Yat etia moi room temperature thaka pani mix kori patol slurry eta bonai lom. Etia mur yat slurry khini ready hoi gol. Logote moi yat loisu 1 cup breadcrumbs aru tar logote mur yat alur junkhini mixture hekhini ready hoi gol. Tar logote loisu moi yat olopman paneer cubes. Etia moi edal ice cream stick loisu aru tat enedore paneer tu humuai dim. Tar pisat junkhini alur mixture banaisilu hekhini paneerer uporot enedore coating eta di dim. Etia juntu slurry banaisilu he slurry tur eta coating di dim uporot. Lastot moi junkhini breadcrumbs loisilu he breadcrumbs khinire lollipop tu coat kori dim. Etia moi gute lollipops khini enedore bonai lolu. Etia moi kerahi eta refined oil gorom kor loisu aru tat eta ke moi lollipops khini add kori dim. Yat moi gasor flame tu low te thoisu. এনেদৰে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱা লগে লগে মই টিস্যু পেপাৰ এখনত ললিপপছ খিনি উলিয়াই লৈছো আৰু মোৰ গুটে ললিপপছ খিনি বনোৱা হৈ গল সো এটোৱে আছিল আজি পনীৰ ললিপপছৰ ৰেচিপি আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ৰেচিপি কিটা ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।